Okay, today is September 14th. Today we're going to work on reading activity. Look in your book, the page 78. Page 78. Okay, so this is the page 78. The activity is life in the past. Okay, esto es lo que vamos a trabajar en reading. En esta clase, life in the past, understand new words. Okay, so first we're going to read the how-to box, el cuadro de how to, que siempre nos dan tips para diferentes cosas. En esta ocasión nos indica how to understand new words. Okay, the first tip says, look at the new word. Is it similar to a word in your language? The other tip is look at the words and sentences before and after the new word. And the last tip says, think about what the new word can mean. Do your ideas fit with the other words and sentences? Okay, so these are the tips about how to understand new words. So now we're going to the part number 1. Vámonos a la parte número 1. Si ven el título que tenemos aquí en la lectura, ya ustedes pueden tener una idea de qué vamos a hablar en esta página, ¿verdad? About the Mayans, okay? But in the part number 1, they make you a question. Which thing do you think were part of the Mayans' daily life in the year 500? Okay, we have 6 items or 6 articles, and you have to think, what do you think, or what items do you think that were part of the Mayans' daily life in the year 500? Ok, tenemos 6 artículos, ¿verdad? 6 objetos. Y aquí lo que nos preguntan es cuáles de ellos ustedes creen que formaron parte de la vida diaria de los mayas en el año 500. Ok, dicen que los marquemos con un gancho. ¿Cuáles ustedes creen? We have a ball. The number 1 is a ball, un balón. The number 2 is a gun. Okay, do you know what is a gun? ¿Saben lo que es gun? Pistola. ¿Cómo, Jaime? Guns. Gum, G-U-M, gum. The number 2 is a gum. Vendría siendo un chicle. Chicle, a gum is a chicle. The number 3 is cheese, queso. The number 4, coffee. The number 5, sugar. And the number 6, tea. Tenemos un balón, goma de mascar o chicle, el queso, el café, el azúcar y el té. Which do you think were part of the Mayan daily life in the year 500? I have to tell you that only 2 items were part of the daily life of the Maya. Solamente les voy a adelantar que 2 de estos artículos formaron parte de la vida diaria de los mayas en el año 500. ¿Cuál de esos 2 ustedes creen que son? Stephanie, what do you think? The coffee and sugar. The coffee and the sugar. Okay, Daniela, what about you? Sí, lo mismo el coffee and the sugar, no, and the tea. The coffee and the sugar. Okay, and Jaime, what do you think? ¿Cuántos son, profesor? ¿2 o 2? Only 2 items. El té y el café. The tea and the coffee. Okay, Carolina, what do you think? Cheese and sugar. The tea and the sugar. Okay, and Samuel, what do you think? The ball and the tea. The bowl and the tea. And the tea. Yeah. Okay. Eric, what do you think? The gum and the coffee. The gun and the coffee. Okay, Naibet?
Sugar and coffee. Okay, Helen, what do you think? Sugar and tea. Sugar and what? And tea. Okay. Ian? Ian, can you hear me? Yes, teacher, yes. Okay, what articles or items do you think which part of the daily life of the Mayans? Ian? Okay, Josue, what do you think? Profe, sugar y coffee. Okay, sugar and coffee. Anais? Sugar. And what else? Son dos. Sugar and what else? And coffee. Okay. Nicole? Sugar and tea. Jimmy? Coffee and tea. Okay, Alexander? Coffee and tea. Katie Bell? Sugar and tea. Okay, Natalie? Coffee and tea. Okay. Annalise? Annalise? Coffee and tea. Okay. Yair? Coffee and tea. Esteban? Sugar and tea. Okay, Miguel? Sugar and tea. Okay, Kenneth? Sugar and coffee. And Jacob? Sugar and tea. Okay. I think that I don't miss anybody, right? Everybody tell me what articles in the which part of the daily life, right? Yo creo que ya los llamé a todos. Hay algunos que ya se retiraron de la clase. Okay. Well, casi todos pensaron lo mismo. Sugar and tea or sugar and coffee. Porque eso es lo que... Yes? Teacher, reading it and they had a ball and they had chewing gum or cocoa. Okay. Lo que ahí dice que comían era pescado, té, café. Sí, eso es lo que nos habla la lectura. Pero como si ustedes observan, esta pregunta nos lo ponen en el punto 1 antes de realizar la lectura, por eso mismo, para ver qué pensamos nosotros sin necesidad de realizar una lectura previa. ¿Qué pensamos nosotros? Entonces, por eso le digo, la mayoría de ustedes pensaron casi lo mismo. Coffee and sugar, tea and sugar, coffee and tea, but only 2 people told me a right answer. Solamente 2 personas en el momento que le pregunté me dijeron una de las 2 buenas, que fue Eric y Samuel. Los 2 artículos que formaron parte the daily life of the Maya in the year 500 are the ball and the gum. ¿Ok? Increíblemente, pues esas son las dos cosas o los 2 artículos que formaron parte de la vida diaria de los mayas. La goma de mascar, profe. La goma de mascar, exactamente. Y por eso les digo, increíblemente fue lo que formó parte de la vida de ellos en el año 500. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Vamos ahora sí entonces a realizar la lectura de Ancient Mayas
ustedes la van a ir siguiendo conmigo. Dice, today 6 million Mayans, y presten atención, sigan la lectura y presten atención que ahora voy a revisar las preguntas con respecto a ella. Today 6 million Mayas live in Mexico and Central America. You probably know about the pyramids of the ancient Mayans, their amazing writing system, and the Mayan calendar. But what was the daily life like for an ordinary Mayan family 1,500 years ago? In the year 500, the Mayans' homes were in about 40 small cities with fields for growing food around them. There were 10,000 to 60,000 people in a city. There were temples and palaces, and there was often a ball court for ball games. Most ordinary people were farmers, and their houses were simple, with only one room. A typical meal was corn and beans or squash and maybe sweet potatoes, tomatoes and fruit. Sometimes there was meat, rabbits or iguanas or fish. There wasn't any tea, coffee or sugar, but for rich family, there was a chocolate drink from cocoa beans. Chewing gum from the resin of gum tree was also popular. There were about 5 to 7 people in a family. Children were important and their job was to help in the house or in the field. Education was only for the rich. When they were 15, teenagers were adults. People were already seniors when they were about 45. ¿Ok? Bastante interesante pues lo que nos habla aquí. A ver, vamos a ver qué entendimos con respecto a la lectura, ¿verdad? Ahí ya vieron con respecto a la cantidad de ciudades o de campos de ciudades. Yes, Eric? What do you understand? Profe, yo entendí que la vida ordinaria de una familia maya era en 40 pequeñas ciudades con campos de comida alrededor de ellos, con personas de entre 10.000 a 60.000. Okay. Y que se comía conejos, iguanas o pescado. Y que los ricos tenían cosas como el café y el té y una bebida de chocolate que provenía de los granos de cacao. Okay. Thank you, Eric. Okay, Jaime. Que vivían entre 40 ciudades y eran una población de entre 10.000 y 60.000 personas en una ciudad. Okay. Y lo que comían eran iguanas, conejos y peces. Okay. Y los que tenían más beneficios tomaban té, café o azúcar. Okay. About the tea and the coffee and the sugar, the reading say there wasn't any tea, coffee or sugar. Ellos no tenían. Eso es lo que nos dice con respecto al té, al café y al azúcar. Que ellos no tenían nada de té, nada de café o azúcar. Pero, but for rich families, pero para las familias ricas, o sea, las que eran ricas en ese entorno de ellos, sí podían tener una bebida de chocolate proveniente de los granos de cocoa, ¿ok? Solamente para las familias ricas, ¿ok? And what about the education? What does the reading say about the education? That it was only for the rich or for the wealthy. Exactly, the only was for the rich people, okay? The education only was for the rich people. And when they were adults, in what age they were adults? 45. 14. In the 15. When they were 15 years, the teenagers were adults and they were a senior
at the 45 years. Okay. Bien, vamos entonces ahora, we're going to work in the part number 3. Vamos a trabajar en la parte número 3. The letter B. Say, read again, choose the match for the words involved in the text. Okay. Aquí tenemos 5 palabras. 5 words about the reading. 5 palabras que tienen que ver con la lectura. Y nosotros vamos a elegir hacia la derecha cuál es la que tiene que ver con la palabra original. La letra A, la letra B o la letra C. Letter A, B, C, or D. For example, the number 1, ordinary. Is normal, is rich, or is important? Normal. Is normal. When we talk about an ordinary thing, it's something normal. So the answer is the letter A. Now, the number 2, files. What is? Houses, towns, or pieces of land? Towns. Place to play. Towns. Everybody see that is towns, files? Okay, files is campo. Cuando hablamos de files es el campo. House. Sí. The letter C, pieces of land. Por eso les dije, files es campo. Entonces, si es campos, pieces of land son piezas de tierra, piezas de donde pisamos, eso sería file. Houses es casas, town es pueblo, entonces file is pieces of land. The number 3, core. What is core? Place to sleep? Place to play. La vi. Core. Place to play. The Place letter to B. play. Exactly. Place to play. Place to play. The letter B. The number 4, simple. What is simple? Very big, with no many parts, or with new furniture? We knew With not many parts. With no many parts. Exactly. With no many parts, that is something simple. With no many parts. And the last one, education, eating, working, or learn. Learn, exactly. Because eating is comiendo, working is trabajando, and learning is aprendiendo. So education is with learning. Okay. And now to end the page, we're going to work the part number 5. The part number 5 where say find this number in the text and write what they refer to. Tenemos que encontrar estos números en el texto y escribir a qué se refieren. Okay. For example, the number 6 million. In the text, here in the beginning of the reading, we see the number 6 million. ¿A qué se referían los 6 millones? Number of Mayan in Mexico and Central American today. ¿A qué se referían los 6 millones? Al número de mayas en México y Centroamérica hoy en día. Okay? Now we have to find the number 40. The number 40. Small cities. Small cities with fields. Number of Maya cities in the year 500. Voy a ponerles la respuesta aquí al lado. The number 2. Okay, give me a minute. Teacher, the 3 is people and city. Okay, give me a second to write the answer to help to the other classmates that don't have the answer right. The number 2 was the number of Mayan cities. Vayan copiando ahí en la línea. The Mayan cities in the year 500. Teacher. Yeah. I put small cities with fields for Mayans. Okay. ¿Está bien? Yes. Okay, the number 3, 10,000 to 60,000. What refers that? People and city. Citizens. Number of people in a city, okay? Number of people in a city. Okay, the number 4.
The number 4 say 5 to 7. What refers that? The number of what? Member and family. Exactly. The number of people in a family. Number of people in a family. And the last one, 15. Teenagers. Okay. When Eight to teenagers, an adult. exactly. When teenagers were adults. Okay. When teenagers were adults. Okay. So these are the answers of the part number 5. Number 2, 3, 4, and 5. Okay. Okay, so about this lesson, you're going to have a homework for the next week. Okay. Esto yo se los voy a poner en el MEREP, pero ustedes saben que a mí siempre me gusta pues hablar un poquito de las tareas de la semana siguiente para que tengamos idea. So what is the homework? The homework, you have to choose a year in the past and find out about life in that year. Okay, you have to take notes on where people live, why they did, why they were like, and what families were like. Esa va a ser su tarea para la próxima semana. Va a aparecer en MEREP, todo detallado, no se preocupen. Pero les voy diciendo por si quieren ir investigando con tiempo. ¿Cuál va a ser la tarea? Ustedes me van a investigar sobre, como dice el título, Life in the Past, la vida en el pasado. Ustedes me van a investigar sobre alguna cultura o algún año en específico. Se ¿Ya? puede hacer 5 points. ¿Se puede hacer de qué? No te escuché. Are you gonna make us do it somewhere specifically, or is it up to us? As you wish. Ustedes Okay. saben que a mí me gusta dejarlos a ustedes usar su creatividad. Yo solamente le doy los puntos o las instrucciones y ustedes fluyen, siempre y cuando me sigan las indicaciones y obviamente me cumplan con la tarea, que es lo que yo quiero. Entonces ustedes, ¿sí? Pero va a ser una charla. Y yo puedo poner lo de los chinos. Sí, pueden ser los chinos. No es una charla, usted va, es como un tipo, así mismito como dice aquí en el libro, de Ancient Mayas. Usted va a averiguar, en vez de Ancient Mayas, usted puede poner un año en específico, usted puede poner alguna cultura en específico que sea del pasado, ¿ok? Así mismo como los mayas, usted me va a poner cómo vivía la gente, qué era lo que ellos hacían, qué les gustaba hacer, qué comía, o sea, todo pueden usar de referencia el texto este de los mayas, para entonces usted realizar su tarea. Como es una evaluación de reading, you're going to read your homework in the next class, okay? You don't have to learn anything, you only have to read the homework in the next class, but obviously you have to do the homework first so you can read, okay? So any question about the lesson? Teacher, ¿y tiene que tener presentación? ¿O yo nada más lo puedo escribir? No, in your notebook. You can do it in your notebook and only you have to read it. Okay, so if you don't have Hay any que question, enviarlo. no, you're going to read it in class. Usted lo va a leer en clase. Eso, la evaluación es la lectura de la tarea en clase. O sea que si usted no está en clase, aunque usted me lo envíe por correo, yo no se lo voy a poder evaluar porque la evaluación es la lectura de la tarea en clase. O sea que si usted no está en clase ese día, el día que usted regrese, debo hacerle la evaluación o cuando yo le indique la fecha que voy a evaluar como siempre, pues lo que tienen pendiente. ¿Ok? So if you don't have any question about the lesson or about the homework, we'll leave the meeting until here and see you tomorrow. Okay? Teacher, una última pregunta. Yes, Jaime? ¿Qué significa Annie? Any, Ajá. any. Alguna o cualquiera, cuando decimos any lesson, alguna tarea o alguna lección, any homework or any city, a eso nos referimos cuando decimos any. Okay, teacher, thank you. Okay.
Anybody else? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No? ¿Ya todos terminaron de copiar las respuestas? Yes? Okay. Well, guys, see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye. See you, teacher. See you tomorrow, teacher. See you.